بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، پچھلے 2-3 دن سے ہم براڈ کر رہے ہیں انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی جو قادیانیوں کے خلاف بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں، تو وہ آپ نے پتہ نہیں سنی ہیں کہ نہیں سنی۔ ابھی تک 2 ویڈیوز کے اوپر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج رات کو بھی انشاءاللہ ہم اس سلسلے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی میں جو آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، تو وہ صرف اس موضوع پر آیا ہوں کہ آپ حضرات سے ہم کوئی اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی مشورہ وغیرہ ہے تو وہ سنیں، جو نقائص ہیں وہ بھی سنیں، اور جناب جو انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی سنیں، کیونکہ سننی چاہیے۔ پھر انجینئر مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں، ان کے جو فالورز ہیں ان کی بھی سنیں، کیونکہ مشورے کافی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کچھ میں چاہتا ہوں اور مشورے اکٹھے کر لیے جائیں، تو پھر یکمشتی وہ ڈیسیجن لیا جائے۔ کالر آ گئے ہیں جناب، تو ابھی کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اچھا، جو گالیاں دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہی گالیاں شروع کر دیا کریں۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کال ملائیں، نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھو، چڑھ جو سر تے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو تبلیغ نہیں تو ایسے نہیں ہوتی، پھر وہ ہم آپ کو نکالیں گے، ہم آپ کو اتار دیں گے، ہم آپ کو بلاک کر دیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بلاک کرنے سے پہلے نا بس پہلے 5-7-10 سیکنڈ دے وچ چڑھ جایا کرو سر تے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، تبلیغ پھر ہوتی ہے۔ تو آئیے جی، پھر کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب۔ جی جناب، ساحل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ۔ جی پیچھے چلے گئے آپ؟ کوئی بات کہیں گے کہ بس اینڈ ہو گیا؟ نہیں، ایسے نہیں، بات پھر ایسے تو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بات کریں آپ، ہمیں کوئی بتائیے، کوئی مشورہ دیجئے، کوئی اچھی بری بات سنائیے، کوئی گالی شالی سنائیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جانا کنے کو گو کو بن کے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو نیچے کالر اور بھی آئے ہیں، ان کو بھی ہم کال پہ لیتے ہیں۔ تبلیغ شروع ہو رہی ہے جناب۔ حقیقی احمدی صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، حقیقی احمدی صاحب۔ جی بھائی جان۔ مولوی صاحب اور مرزا صاحب کہتے ہیں ہیلو کہ میں خاتم النبیین ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جی کو بولو گے؟ مولوی صاحب، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے ناراض نے بھائی جی، ناراض نے۔ انا الحسین، انا الحسینی۔ جی جناب۔ بہت زیادہ۔ جی جناب، السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال یا سیدنا مفتی مبشر؟ جی الحمدللہ۔ جی فرمائیے جناب۔ انتظام الحمدللہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ سر، میرا کوشچن ہے ایک توڑے ہوتے جی۔ جی
ਜ਼ੋਰੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਲੰਬਰ ਦੇ, ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? और ड्रामा हो रहा है, फिल्म हो रही है, बड़ी बड़ी गेम हो रही है। یعنی مفتی حنیف وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک جو میں سمجھوں واللہ عالم اس کی کوئی حقیقت کوئی اور ہو، قبل از وقت میں، کیونکہ مجھے اختیار تو ہے نا، میں آزادی اظہار رائے کا اختیار تو ہر ایک کو ہے نا، تو میں اپنی رائے ایک اور اپنے تجربے کی روشنی کے اندر میں کچھ عرض کر سکتا ہوں، اور یہ کوئی کنفرمیشن نہیں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں غلط ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اویس ربانی صاحب ہے نا، یہ لانچ کیے ہوئے ہیں انجینئر صاحب کے ہی طریقہ کار، کچھ واردات ڈالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دیکھو جی تم نہ ایسا کرو کہ تم ایک ویڈیو لانچ کرو اور اس میں یہ کہو کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو ہم فلاں ڈیٹ 26 نومبر کو لے کے آ رہے ہیں، بس انجینئر صاحب تیار رہو، یہ ہے وہ ہے۔ اب نہ ہی حنیف قریشی صاحب کو پتا کہ گیم کیا ہو رہی ہے، تو بعد میں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے، تو لیکن رولا اصل میں اندر خانے یہ ہے کہ دونوں کا عقیدہ اور نظریہ ایک ہے۔ انجینئر صاحب کا بھی عقیدہ وہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہ قریشی صاحب کا ہے، اور قریشی صاحب اور حنیف یہ جو جہلم کے قریشی صاحب ہیں، تو دونوں کا عقیدہ اور نظریہ سیم ہے۔ اب بالفرض اچھا دو صورتیں، اب یہاں تو یہ نہیں بیٹھیں گے یا بیٹھیں گے، زیادہ چانسز تو یہ ہیں کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، نہیں ہو گئی نہیں۔ اگر 1% جو چانس ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں تو نتائج کیا ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ نتائج کیا ہوں گے، ڈیبیٹ کس موضوع پر ہوگی؟ دونوں کا موقف تو ایک ہے، کس موضوع پر یہ ڈیبیٹ کریں گے؟ سر یہ تو پھر مفتی صاحب ایسے ہی ہو جائے گا نا، جیسے جب مرزا طاہر عدالت میں پیش ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشری کونسل کے سامنے، تو دوسری سائڈ سے ہمارے مولانا اپنا پیش ہوتے ہیں احمد شاہ نورانی صاحب، ٹھیک ہے، اور ایک اور ساتھ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، تو وہ ایک عبارت پیش کرتا ہے، اور ایک ساتھ اور مولانا صاحب تھے، وہ مکاتب فکر دیوبند کے مولانا مفتی محمود صاحب، ٹھیک ہے، وہ مفتی محمود صاحب کو پہلے چانس دیا جاتا ہے، تو مرزا طاہر ان پر ایک نا ایلیگیشن اٹھاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ کتاب ہے، تو یہ آپ کی نا قاسم نتوتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک عبارت ہے کہ بھائی اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے یہ بڑے مولانا صاحب یہ لکھ رہے ہیں قاسم نتوتی صاحب، تو آپ کیسے ابھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں؟ تو وہ جج صاحب بھی پریشان ہو گئے، جو پاکستان سپریم کورٹ جوڈیشری کونسل کے جسٹس سے، جو اس بینچ کے سربراہ تھے، تو پھر وہاں پر وہ تو ظاہری بات ہے مفتی محمود تو خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے اس وقت کے ببر شیر مولانا احمد شاہ نورانی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ پھر جواب دیتے ہیں اسی موضوع پر کہ بھائی ہم ان کو بھی تمہاری طرح ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر امام احمد شاہ نورانی صاحب اس کا سارا نا آگے ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے۔ اگر تو مفتی حنیف قریشی صاحب واقعی ایسا ہی ہوگا کہ یہ بیٹھیں گے تو امیر معاویہ کے مسئلے پر وہ مرزا انجینئر سوال اٹھائے گا، تو مفتی حنیف صاحب تو بے بس ہو جائیں گے۔ اچھا دوسری بات یہاں پہ میں کسی اور زاویے پر بھی سوچتا ہوں نا، یہ اصل میں چونکہ پوری زندگی میری مناظروں کے اندر ہی گزری ہے، ہمیں معلوم ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ مخالف جو ہوتا ہے نا، اس کا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ موضوع سے مجھے ہٹا دیا جائے، میں اپنے مد مقابل کے ساتھ وہ والا موضوع رکھوں کہ جو میرے اصل گندگی کے اوپر پردہ پڑ جائے، سمجھ رہے ہیں نا، میری اصل گندگی کے اوپر پردہ پڑ جائے، موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جو میری گندگی کے اوپر پردہ ڈال دے اور مارکیٹ میں بھی بک جائے، جی، اور مارکیٹ میں بھی بک جائے، وہ ہاں وہ بک بھی جائے، دکان اچھی چل جاتی ہے نا۔ تو اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، قادیانیوں کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کریں گے تو کس موضوع پر کریں گے جی؟ وہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو، لو جی ختم نبوت کے موضوع پہ بات کرو، آؤ جی قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو۔ تو
जबकि हमारा क्लेम ये है कि पहले मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को एक शरीफ इंसान साबित कर लो, अगली बातें बाद में देखेंगे। उसके बिल्कुल दावाजात क्या है। बिल्कुल वो पूरी जिंदगी शराबें पीता रहा, ज़नाकारियां करता रहा, चोरियां ठगियां करता रहा, जो लवातर परस्ती करवाता रहा, जो भी गलीज काम था वो करता रहा। अब इन्होंने उसकी गलास्तों के ऊपर पर्दा डालने के लिए एक ऐसा मौजू दे दिया कि कौम उस ट्रक की बत्ती के पीछे बस लगी रहे, बस असल चीजों की तरफ ना आए। समझ रहे हैं ना, ये तरीका वारदात होता है। मैंने अपने तजर्बे से ये चीज अखज किया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है तो वो आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। नहीं सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब ये अगली असल बात मौजू ये पर है, बिल्कुल ऐसे। तो अब अगली बात ये है कि इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेलमी का भी यही हाल है कि उसकी जिंदगी गलास्तों से भरी पड़ी है। अब वो उसकी तरफ नहीं कौम को आने दे रहा, वो ऐसे मौजूआत को उजागर कर रहा है कि कौम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहे, असल मौजूआत से हट जाए। अब इसकी भी गंदगियां मैं दो चार आपको बता देता हूं। उसने जनाब किसी हस्ती को भी नहीं छोड़ा, बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और, ये एक ट्रक की बत्ती है। बिल्कुल हजरत अमीर मुआविया ट्रक की एक बत्ती है जिसके पीछे वो चलाना चाह रहे। असल इसके पीछे पर्दा क्या है, वो किसी 1400 साल के किसी आलिम को मानते ही नहीं, वो किसी सहाबी को नहीं मानता, अहले बैत तहार को नहीं मानता। इतनी बड़े बड़े ब्लेंडर मारे हैं उसने अहले बैत तहार के बारे में। मैं आपको बताऊं, यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं आपको बताऊं कि उसने नबी को नहीं छोड़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम जो अंबिया के इमाम है उनको नहीं छोड़ा। बिल्कुल बहुत उसने अल्फाज इसने बोले हैं। गुजारी है मेरी, उसने अल्लाह पाक को नहीं छोड़ा, अल्लाह पाक तक को नहीं छोड़ा, ऐसा ही किसी हस्ती को उसने माफ ही नहीं किया। और उसने चंद ट्रक की बत्तियां उसके पीछे कौम को चला दिया, बस उसके पीछे लगे रहो। वो हदीस है एक बुखारी की, वो 28-12 पता नहीं या कोई है, वो हज़रत अम्मार को बागी गिरोह, वो एक हदीस के पीछे लगा दिया होगा, चलो उधर टूटते रहो। इन सब चीजों को मैं ना पीछे पर्दा ये अपना फितना फसाद फैलाता रहूंगा, पर तुम उस ट्रक की बत्ती के पीछे रहो। अच्छा, ओरल सेक्स जायज है भाइयों, ऐसा सच कुरान देश में कोई ममानत ही नहीं आई भाइयों। नहीं सर, औरत को 4 शोहर मिल जाएंगे, औरत को 4 शोहर मिलेंगे भाइयों। हाँ जी, बच्ची जब 10 साल की हो जाए तो उसको फौरी सेक्स सिखाओ और उसके बैग के अंदर 1 या 2 पैड डाल के भेजा करो भाइयों। जो बच्चे होते हैं उनके बैगों के अंदर रुमाल डाल के भेजा करो भाइयों। मैं अब एक फिल्म बनाने लगा हूं, सेक्स के ऊपर मबनी होगी, उसमें सेक्स के मैं तरीके सिखाऊंगा। बस वो मेरी फिल्म तुमने लोगों को दिखा देनी करनी है, मेरा ये मिशन है, प्लान है भाइयों। तौहीद के बाद जो नंबर आता है वो सेक्स का आता है भाइयों सर। अब ये वो चीजें हैं जो गलास्ते हैं जिनके ऊपर धूल डालने की कोशिश की जा रही। मिट्टी पाओ, छड्डो इनू, छड्डो तुसी इनू, स्किप करो, असल आ जाओ ना इधर। वो बागी गिरोह कत्ल करेगा तो अमार को रज़ी अल्लाह अन्हु को, उधर आओ, उधर आ जाओ, बाबू को खुदा कोई और है, वो चिश्ती रसूलुल्लाह, आ जाओ उधर बात करते। तो दोनों की यानी कादियानियों की और मर्ज़इयों की कहानी बराबर है, दोनों का तरीका वारदात बराबर है, दोनों के मामलात बराबर है, समझ आई कि नहीं। और दोनों का एक और चीज भी मुश्तरक है कि ये आमने सामने नहीं आते, मद्दे मुकाबल नहीं आते, उलमा के बैठते नहीं है, भागते राह फरार इख्तियार करें। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने गोश गुजार की हैं। जी अब आप बोल सकते हैं। जी किबला, मैंने यही अर्ज करना था कि वाकई काफी अरसा तक मैंने भी सुना है इस प्लम्बर को, ठीक है। ओके हो गया। तो किबला मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च की है, ठीक है। तो कोई भी जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल होगी ना, ठीक है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी गौर के साथ सर्च करेगा तो वो इसका सारा फ्रॉड समझ जाएगा। लेकिन शर्त एक और भी है साथ उसके, डबल टैप करो यार, शेयर करो यार, डबल टैप करो।
उलमा कराम से राब्ता बहुत ज़रूरी है ऐसे फितनों से बचने के लिए। उलमा हक अहले सुन्नत के साथ हमारे नौजवान मुसलमानों का राब्ता बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे फितनों से बचने के लिए उलमा हक अहले सुन्नत के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो उनकी बरकत से फिर इंसान ऐसे फितनों से महफूज हो जाता है। तो ये ओरल सेक्स वाला जो मसला है ना, तो अब तो यूरोप वाले इस टॉपिक से जान छुड़वा रहे हैं, जिन लोगों ने ये शुरू करवाया है सबसे पहले, ठीक है। वो अपने बच्चों को इस ओरल सेक्स से बचा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे बच्चे बच जाए, हमारी आने वाली नस्ल बच जाए, ठीक है। ये इतनी बड़ी लानत है। ये मिर्जा प्लम्बर तो धकेल देगा अपने पैरोकारों को एक भट्टी में धकेल देगा ऐसी में कि जिसमें सिर्फ आग ही आग है, जलेंगे। जो भी इसके पैरोकार हैं वो उस भट्टी में जलेंगे। जो इसको सुनने वाले हैं, अब तो मेरे ख्याल में एक आदमी था इधर बहरीन में, मैंने उससे पूछा, वो सुनता है उसको बहुत, उसको तो वो मुर्शिद का दर्जा देता है कि मेरा मुर्शिद है। मैंने उससे पूछा, भाई फिर आप अपनी बहन या बेटी को सिखाओ ना ओरल सेक्स, ठीक है। बोलता तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो। मैंने, भाई आपका मुर्शिद बोलता है, वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाई, नहीं भाई ये गलती से उसने कह दिया है, इस पर वो अभी दिएगा, वीडियो बना देगा कि ये रजू कर लेगा। मैंने बोला ओके, जब ये रजू कर लेगा ना तो मेरे पास आ जाना। तो ये तो बस ऐसे गमराह कर लिया हुआ है इसने लोगों को, ठीक है। तो आजकल तो उसके खिलाफ ट्रेंड भी काफी चल रहे हैं, पता नहीं क्या कहा हुआ है उसने अपने फॉलोअर्स को, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है निजाम। वो असल में आजकल वो पीटीआई के खिलाफ हो गया ना। पहले वो जब तक पीटीआई की और इमरान खान की तारीफ किया करता था और वाह वाह बल्ले बल्ले करता था, तो सारे पीटीआई वाले उसके शागिर्द बने हुए थे, स्टूडेंट बने हुए थे, और उसकी हर सफेदो स्याह के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, बस ये हमारे लीडर को तो वाह वाह कर रहे हैं ना। तो बड़े आगे पीछे होते थे। अब जो ही उसने अपना पैंतरा बदला है और अपनी हकीकत पे वो आया है और उसने इमरान खान के खिलाफ कुछ बोला है, तो बहुत बुरा बोला है वो। मैंने वो वीडियो सुनी है, बहुत बुरा बोला है। तो वो फिर यकीनी सी बात है पीटीआई के जो अरकान है वो मुश्तल होंगे, वो फिर सारे अब जो है ना उसके खिलाफ होगी। यानी कि कल परसों की बात है कि एक पीटीआई के रुकन ही आए थे, तो वो कह रहे थे जी मैं इसको पहले सुनता था, ये फॉलोअर था, ये था वो है, तो अब मैं इसके ऊपर लाना डालता हूँ। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा जब वो अल्लाह रसूल की तौहीन करता था, अंबिया की, वो अहले बैत अतहार की, वो साहबा की, सबकी तौहीन कर रहा था, और तुम लोग भंग पी के सोए हुए थे और तुम अली भाई के नारे लगाते थे। आज तुम्हारे लीडर के खिलाफ वो बोल रहे हैं और तुम एकदम जो है वो मुश्तल हो गए और उसको बुरा भला कहना शुरू। ये अपने ऊपर भी तो सोचो ना, तुम क्या कर रहे हो। तो आखिरी दम तक उनको वैसे समझ नहीं थी आई, जहां तक मैंने जज किया था। नहीं क्या ये भी तो पीटीआई वाले भी तो गुमराह ही है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो मैं ये मौजू नहीं है, मौजू बात नहीं है वो गुमराह हैं या नहीं। चलें तो छोड़ देते हैं इस चीज को। लेकिन सियासत को चूंकि मैंने इन्वॉल्व नहीं करता अपनी डिस्कस के अंदर, तो चूंकि इसका ताल्लुक मिर्जा जूनियर जेलमी से एक इशू का था, तो वो इसलिए मैंने उसकी वजाहत की है। चलें ठीक है, इस पर छोड़ देते हैं बात, ये ठीक है। तो अब ये जो ओरल सेक्स वाला मामला है, ठीक है, ये मिर्जा इंजीनियर इस पर अपनी बेटी के साथ फिल्म भी बनाएगा कि नहीं, ये मेरा वो तो ये मर्दइयों से पूछेंगे ना। मैं अभी बैठा हूँ, कॉलर काफी आए हैं नीचे, आपसे गुफ्तगू फारग होके फिर उनको लेते हैं, तो उनसे नहीं सर आप ले, मुझे नीचे उतार दें, आप उनको लें। जी जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर को लेते हैं जी। गुज्जर भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? हाँ जी, मैं तो सिर्फ साइड से ही बैठा है, एक साइड चला ठीक हो गया। चलो साहिल साहब दोबारा आ गए ने, पहले नहीं सी इन्होंने कोई गल की थी। जी जनाब। शाही माजरत जरा मेरी हैंड फ्री नहीं सही है ते तां जरा कॉल कटी गई सी। जी फरमाओ जनाब। अच्छा शाही मैं गल पुछनी तुहाडे को कि असी
ਭਾਬੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मेरे इलम च नहीं जनाब, ਹਾਂਜੀ मेरे इलम च नहीं जनाब। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ इस ਤੁਸੀਂ चीज का इलम नहीं ना मेरे है। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ भाई, ਪੜ੍ਹ मेरे ਸਕਦੇ इलम- ਯਾਰ? मैं कहना पे मेरे इलम च नहीं है, मैं अपने इलम की नफी कर रही हूं। ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ यार ਕਾਲ मैं ਨਹੀਂ कहना पे मेरे इलम च नहीं, वो कमाल हो गई। मैं अपने आप ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ठहरा रहा, मेरे इलम नाकिस है, मैनू नहीं पता, मैं अपनी नफी कर रही हूं जनाब। ਚਲੋ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਸਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ। ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਤਵਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਲੋਕ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਿਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੇ, बड़े जलीलुल कदर पहुंचे हस्तियां ने। असद साहब आए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे तबीयत है? ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, एक कादियानी ਦੇ ਮੁਤਲਕ का क्वेश्चन है मेरा जी जी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਇਲਮ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤੋਂ नहीं सही, मैं मजाक नहीं, निशान 85 है रूहानी खजान जिल्द 22 हवाला नोट कर लो, जिल्द 22 ते सफा नंबर 246। निशान 85 है कि मिर्जा कादियानी कहंदा मेरा मौजदा है कि मेरी मक्कत चो 16 दिन तक खून आंदा रहे ते पीड़ बड़ी हुंदी सी मैनूं, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਜੇ। ठीक है, सफा 285। हाँ जी जी। अच्छा, मैं शादी ਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ ਪੰਜਮ ਸਫਾ 97। ਆਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਖਿਆ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਲ ਆ। ठीक है, स्टार्ट करने से या तक एक्सप्लेन करो, क्योंकि अभी हवाला ना रख लिया करो ना। रूहानी खजान जिल्द 20 सफा 409 मिर्जा कादियानी कहता है मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। जी ठीक हो गया शाह साहब, मैं करना फिर अज मैसेज करना ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। अच्छा जी जी जरूर जरूर। अच्छा शाह साहब दुआ च याद रखिया जी। अल्लाह हाफिज। फरमाए जी। फॉलो कर लो सारे दोस्त आजज नु जे करना चाहो तो। अच्छा डबल टैप करो यार, शेयर करो यार, कलर आए ने एक यार, मुख्तसर रखो गुफ्तगू थोड़ी जी मुख्तसर करो भाई मेरे। मैं भी थोड़ा जिहा जाना, मैं तो वैसे थोड़ी देर वास्ते आया सी ते तुसां मैनूं उत्थे बिठा ही लिया जी। नो इंडिया साहब पूरा बोले ना, नो इंडिया नो पाकिस्तान है। अच्छा शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र है। अच्छा मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं। मैं ना पहले भी 2-4 बार आया हूँ, मैंने आपकी ब्लॉग देखी है, मैंने कोशिश की है, लेकिन मुझे ब्लॉक कर दिया जाता था जब भी मैं करता। शायद आपके मॉडरेटर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जब आप रंग बदल के आएंगे ना, रंग बदल के, तो उस टाइम फिर आपके साथ हो सकता है इस तरह का सलूक। बंदे को ना दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। अब आपकी आईडी जो है ना, अब आपकी आईडी हमें बता रही है कि आप एक एथियस्ट है, ठीक है। ये मुसलमान या कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू ये नाम रख ही नहीं सकता। नो इंडिया नो पाकिस्तान, ठीक है।
तो अच्छा, ये अब ये अच्छा, आपकी आईडी बता रही है हमें कि आप क्या हैं जी। अच्छा शाह जी देखें, आप मफरूजा आपने खुद से बना लिया ना, मफरूजा हमने नहीं बनाया, हुक्म शरीयत हमारे यहाँ जो मुसलमानों की स्ट्रक्चर जो बना लिया शरीयत है आपने कि ये वो बंदे जाहिर नो के इंडियन ऊपर पाकिस्तान हुक्म लिखा लगता है, है, जो तो जाहिर इसका देखा मकसद जाता ये है है ना। कि ये बंदा अथीस्ट है, ये फारग हो गया, ये हाँ, तो आपका नेम जो है ना जी, आपने जो अभी मुझे बताया है कि भाई मुझे तो वो नजर भी नहीं आ रहे वो लफ्ज, यहाँ पे जो लिखे हुए नजर आ रहे वो आ रहे हैं नो इंडिया। आपने कहा नहीं पूरा नाम मेरा ले, नो इंडिया नो पाकिस्तान, ठीक है ना। तो आपका नाम हमें बता रहा है कि आप क्या है, आपकी जहनियत खुल के और आपका दिल और दिमाग खुल के हमारे सामने आ गया कि आप क्या है जी मेरे भाई। जी जी मेरे भाई बोलिए ना, नाराज हो गए हैं लगता है। मैंने कोई बात की भी नहीं यार, नाराज हो गए। अच्छा नाराज हो गए, अगले कॉलर किसी को लें जी, चले भी गए हैं, नाराज भी हो गए हैं, नाराज हो जाते हैं यार। मैं कोई गलत गल कही है यार, कोई दसो यार है बगदादी साहब, कोई गलत गल कही है मैं, कोई गाल कड्डी हो, कोई कुछ किया हो, सही गल कीती है, अगले बंदे दी अपनी जहनीयत है, अपनी बस दे जी न्यू कलर भाई ने तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी वालेकुम सलाम। यार नाराज बड़ी जल्दी होंगे ने यार, पता नहीं देखो हूँ मैं जवाब दिता है सलाम दा, नाराज हो गए। हेलो सर, बगदादी साहब अगले बंदे ने चुको। हमारे साथ एक यूजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब वालेकुम सलाम, यूजर साहब फरमाओ जनाब। जी, और कैसे हैं शाह साहब, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। वो अभी क्या उसको दोबारा लेना, नो इंडिया नो पाकिस्तान जो कह रहा है, तो आप उसकी सुन ही नहीं रहे कुछ? नहीं मैंने तो नहीं उनको निकाला। नहीं, वो दोबारा कॉल पे वो कह रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उसको लें दोबारा, फिर देखते हैं उसे क्या कहता है। आप ये खबर देने के लिए आए थे कि उनको दोबारा पे लें? नहीं, मैं ये खबर देने के लिए कि आप पहले सामने वाले को तो सुने सर जी, कि वो कहना क्या मतलब आप चाहता सुनाए है। ना, आप अभी मौजूद है, सुनाइए अपनी, सुना लें आप, उनको भी लेते हैं, उनकी जब बारी आएगी। नहीं, मैंने कहा उनको हमने शायद निकाला तो नहीं, हमारे वो को खुद भी ही मौका गए मिले भाई। उसके साथ बात करने के लिए। हाँ जी क्या हो गया? मैंने कहा हमें भी उसके साथ मौका मिले कुछ बात करने का, कहाँ का है, क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। नहीं आप हमारे साथ करिए ना, आप करनी है तो आप करें, अपनी सुनाइए। हाँ, बस मैं उसका ही पूछ रहा था कि परसों 26 तारीख को कोई मैंने सुना है मनाजरा है वो मिर्जाई का और उसके कुरैशी साहब के साथ। हाँ मेरे इल्म में नहीं, कोई ड्रामा आपके इल्म में नहीं है? हाँ जी 26 नवंबर को वो जा रहे हैं मेरे जेल इल्म में नहीं कि अब ये देखें इस दफा होगा पहले कि मैंने ये क्या ड्रामा चल रहा है। बहरहाल वो नहीं, उड़ती हुई सुनी है, वो जी। अवैस रब्बानी की ब्राड पर भी मैं गया था, तो मैंने वहां पर भी ये बात की कि मुझे उड़ती खबर मिली है, तो कह रहा है मुझे तो ये नहीं लगता अब वो तो मरज़ई फिर- लोग ही कह रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, अली भाई तो कोई नहीं करना चाहते मुनाजरा। तो इधर से वो रब्बानी साहब ने रोला ये मचाया ने जी असी पहुंच रहे हैं, असी कल 26 नवंबर ਨੂੰ, बस इस तरह जी, की जी, गोल मोली बात हो रही है। 26 तारीख को 26 नवंबर को जो है, मैंने कल भी उनका कुरैशी साहब का भी सुना था कि वो जा रहे हैं। देखें दोबारा वो रास्ता है मफरूज, देखते हैं क्या बनता करके है, तो निकल ये जाएगा। ऊंट किस करवट बैठता है, देखते हैं। हाँ, आज नहीं कल तो बैठेगा इंशाल्लाह, नहीं तो हम इसे बिठा के दम लेंगे। जब तक आलिम फिर भी आलिम होता है। हनीफ जी। कुरैशी साहब का मौक़िफ़ जो मेरे जहन में था वो मैंने बता दिया हुआ है कि वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में वैसे उनका अपना मौक़िफ़ जो ना डामाडोल है, लूला लंगड़ा सा है। तो पता नहीं अब ये क्या, अब वहाँ पे जाके ये हमारा जो मुकदमा है मुसलमानों का, अहले सुन्नत का, उसको ये गिरा देते हैं कुरैशी साहब। नहीं, तो नहीं, क्यों गिरा देंगे? नहीं वो उनका अपना वो ही मौक़िफ़ है जो मिर्ज़ा जूनियर जेल में, दोनों का एक नहीं, सेम नहीं, सेम नहीं, है, नहीं। बराबर है।
नहीं सर जी, ये तो आप एक नई बात बता रहे وہ हैं। نہیں کی کر دے کہ ان کی دونوں ویڈیو کا ایک ہے۔ دیکھیں مرزا جونیئر جیل میں تو وہ بنو امیہ یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اتنی بکواس اتنی نہیں کرتا جتنی قریشی صاحب کی ماشاءاللہ بکواس سے جاتے ہیں. ہاں جی اچھا ہاں چلے، آپ میں نے تو نے نہیں پتہ ہی سنی کھ نہیں ہے آپ کو. نہیں، یہ میرے کو اس بھی نے نہیں خود نے مرزا جونیئر جیل میں نے قریشی صاحب سے یہ چیز سیکھی ہے اور وہ زبان سیکھی ہے. دونوں کا موقف ایک، دونوں کا مقدمہ ایک، دونوں کا ڈرامہ ایک. تو یہ بیٹھ بھی جائیں بالفرض تو ہمارا اہل سنت کا کیا وہ پیش کریں گے؟ اہل سنت کے علماء تو ان کو مان ہی نہیں رہے. کوئی ایک عالم بتا دے جو ان کو مانتا ہو. قریشی قریشی صاحب بھی اہل سنت سے ہے نا، قریشی صاحب بھی بھائی اہل اپنا نام تو وہ نہیں. ویسے قریشی صاحب خود تسلیم بھی کرتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بھی میں نہیں مانتا. تو بہرحال ان کا اپنا کوئی نہیں کوئی ساتھ. وہ ویسے ہی گسیڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کے اندر، لیکن اہل سنت کے علماء تو نہیں ان کو مانتے. میں نے ان کی ٹی وی پہ جو یہ پروگرام وغیرہ کرتے ہیں وہیں سنا ہے ان کو. وہ بس جیسے ٹی وی رمضان پر میں مشہور ہوتے ہیں نا. ٹی وی پہ مشہور ہونا کون سا مشکل کام ہے؟ جو پیسے نہیں، چاہیے، مشہوری 4 کی- پیسے چاہیے. آج میرے پاس کوئی کروڑ 2 کروڑ ہو تو میں ان ٹی وی چینل کو خوش کروں تو میں جس چینل پہ مرضی آ سکتا ہوں. پیسے کی گیم. جی جی تو اپنے مرید مجھے بھی، میں بھی کوئی پیری مریدی شروع کرتا ہوں، کوئی تگڑے قسم کے مریدین میں بناتا ہوں. پیسہ دیکھیے گا وہ کیسا نچھاور کرتے ہیں اپنے پیر کے اوپر. تو مجھے اٹھا کے میرے مرید ہی کہیں بٹھا دیں گے. یہ بڑا آسان ہے ٹی وی پہ آنا. یہ کون سا مشکل، سب آسان کا. چلے جی، اور سنا ہے سب ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اب خیر الحمد. تو بس میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا اس کو آپ نے نام سے کہہ دیا نا وہ، تو وہ میں اصل میں سننا چاہ رہا تھا اس کو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے نا. وہ بھائی جی ہم نے کس نہیں طرح؟ نکالا ان کو. آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے. نہیں، بھائی، میں ہم یہ نے نہیں نکالا. میں آپ کو میں repeat خدا نہ کر رہا ہوں. خاصہ میں سر repeat جی، کر میں ایک دفعہ اور کر دیتا ہوں شاید آپ کو سمجھ آ نہیں، میں نے کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں نکالا. میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ نے نکالا یا وہ سیکھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. میں خدا نہ خاصہ ایسا آپ پہ بہتان نہیں لگا رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی آئے چلے گالیاں دے رہا ہے تو اس کو تو فوراً فارغ کر دینا. میں کیا پھر آپ کی بات وہیں پر ہی ہے کہ اس کی سنیں. وہ بھائی جب وہ خود نہیں ٹیک رہے ہیں، ان کے خود چلے نیٹ گئے کا تو مسئلہ تھا، وہ نیٹ کی وجہ سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو نہیں اتارا. تو اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے تو کریں، نہیں تو آپ کو نیچے اتارنے لگا. میں خدا نہ خاصہ شاہ صاحب آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے نکالا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہی بات وہی نکال نہیں ہے کہ اگلے بندے کی سن لیں. وہ یار میں کہہ رہا ہوں میں ہر ایک کی سن رہا ہوں. میری آپ بات تو سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو پہلے بتا دیا نا کہ بھائی تمہارے نام سے ہی لگ رہا ہے تم کیا ہو. نہیں وہ تو جو ہے میں نے بتانا تو ہے نا بھائی. تو نہیں وہ صحیح سوشل ہے، میڈیا پہ لیکن نہ ہی تو ہم آپ کو جانتے ہیں، نہ ہی وہ جو آئے تو ان کو جانتے ہیں. یہاں پہ کسی کو کچھ پتہ ہی کون نہیں ہے بندہ کون ہے کیا ہے. ہاں صحیح بات ہے. آوازیں تو سب کی مردوں جیسی ہی ہیں، لیکن پیچھے بندہ ایتھیسٹ ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی اسلام دشمن کوئی بندہ ہو، ہمیں کیا پتہ ہے بھائی. ہمیں کیا پتہ. میرا آئی ڈی بنانا کوئی مشکل نہیں، آئی ڈی کوئی بھی بنا سکتا ہے. ہم نے لیکن ظاہر کے اوپر فتویٰ لگانا ہوتا ہے. اس کے کلمات کو دیکھ کے، اس کے جملے کو دیکھ کے بندے کا پتہ چل جاتا ہے بندہ کی. جی چلے. تو بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی بندہ آئے تو اس کو تھوڑا سا سن کے اس کا موقف تو جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جب وہ نو انڈیا اور نو پاکستان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اگلے کالر کو لیں یار. وہی نیچے بیٹھا ہوا ہے، نو پاکستان نو انڈیا. لیں ان کو لے لیں. جی ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم جی شاہ جی. جی وعلیکم السلام. جی جناب. شاہ جی پتہ نہیں کیا ہے، آج کال ملی ہے تو آج یہ میرا جو نیٹ ورک ہے نا یہ بہت پرابلم کر رہا ہے. لعنت اور سچی بات ہے شاہ جی آپ نے مجھے یہاں سے نہیں نکالا تھا، آپ نے میری کال نہیں ڈراپ کی تھی، میرا نیٹ ورک تھا اور وہ بھائی بلا وجہ بحث کر رہے تھے اور میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. اچھا دوسری بات یہ ہے شاہ جی کہ آپ نے نا
बगैर मेरी बात सुने मुझे जो है वो आपने मुलहद करार दे दिया। नहीं, मैंने आपको मुलहिद नहीं, मैंने कहा कि आपकी आईडी हमें बता रही है कि हो सकता है आप ये हों। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा देखिए बंदे का जाहिर बताता है कि बंदा क्या है। आप सुने ना, आप सुने जाहिरी तौर पे मैंने शादी मेरी बात सुन लेना। असल में मेरा ये जाहिरी वजाकता बता रही है आपको कि ये बंदा मुस्लिम है, ऐसे ही है। शाह जी आपने मेरा जाहिर दिल के देखा अंदर कहाँ क्या है? है वो दिल का नहीं किसी को न जान के। आपने मेरा जाहिर कहाँ देखा शाह जी? आपने मैंने मेरे आईडी को नाम, देख के मेरा मैंने कहा आईडी कि के आप अपनी बात रखिए। आईडी के नाम से आपने मेरा जाहिर देख लिया शाह जी। कोई बात नहीं, आप बात सुने अपनी रखिए। आपने अच्छा सुने, अपनी बात रखिए, मैं क्या कहना आपको चाहते? मैं आपको अपना मौका भी बताता हूँ ना। बताइए। मेरा नो इंडिया नो पाकिस्तान का ये जो स्लोगन है ना, मैं एक कश्मीरी हूँ और मैं अपनी रियासत की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी का हामी हूँ। तो मैं इंडिया और पाकिस्तान के उस कब्जे को जो है वो डिनाई करता हूँ। ठीक है, ये एक अलग बात होगी, ये आपका टॉपिक नहीं है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। मैं जो सवाल करने आया था ना, वो एक मुसलमान होने के नाते से करने आया था। ठीक है, आपने उसको उधर कर दिया। हाँ, मतलब वो आपका जो स्लोगन है, आपका नारा है जो कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, वो उस पार्टी से आप। हाँ ठीक ठीक। हाँ इस पे आपको अगर इतराज हो तो नेशनल पता नहीं नेशनलिज्म इसको कहते हैं। नेशनलिज्म कोई आपकी वो तंजीम है, ठीक ठीक जी। नहीं, नेशनलिज्म ये एक नजरिया है। बहरहाल छोड़े इसको। कश्मीर के अंदर ही वो कोई है वो जिनका ये नारा है। हाँ शादी इस पे कभी आप चाहेंगे तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ना पाकिस्तान ना। ये जो यासीन मलिक है ना, यासीन मलिक जिन्होंने शादी की है पाकिस्तान से, अभी इंडिया की जेल में है, तिहाड़ जेल में है। अच्छा मैं सियासी बेस के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। चले छोड़े आप, ये आपका है ही नहीं, ये टॉपिक है ही नहीं आपका, ये सब्जेक्ट है ही नहीं आपका, छोड़े। मैं एक मुसलमान होने के नाते, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं और आपने शाह भी लिखा हुआ है, तो माशाल्लाह सईद ख़ानदान से हैं, आपका ताल्लुक़ है। तो हम तो वैसे भी सईदों के नौकर हैं, सादात घराने। फिर अब नेट का आपका इशू हो गया कश्मीर में, शायद वो नेट की प्रॉब्लम है। हेलो शाह जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, मेरा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, मैं वैसे भी आपका वहाँ पे वो पहाड़ी एरिया है ना, तो नहीं मैं उधर नहीं हूँ शाह जी, मैं उधर नहीं हूँ। अच्छा मैं तो वैसे भी हम तो सादात के नौकर हैं और हम तो आपके भी नौकर हैं शाह जी। मैं सवाल मेरा ये था कि अच्छा सबसे पहले मैं मिर्ज़ा इंजीनियर का कुछ भी नहीं हूँ, ना कोई स्टूडेंट हूँ, ना कोई उसका मानने वाला हूँ और ना ही कुछ हूँ, क्योंकि आप जवाब उस तनाज़ुर में ना दीजिएगा कि मैं शायद उसका कोई कुछ हूँ, तो उस वजह से फिर वो बात उधर चली जाएगी। शाह जी मैं अगर ये अकीदा रखूँ कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूत है उस पे ईमान रखूँ, तमाम अंबिया तमाम मलाइका पे ईमान रखूँ और आखिरत पे ईमान रखूँ, जन्नत जो और दोज़ख पे ईमान रखूँ और अपने वालिदैन के जो हकूक़ हैं वो पूरे करूँ, माशरे के अंदर जो ऐसा है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई बात मुख्तसर रखिएगा, यकीन मानिए खाना मेरा आके इधर रखा हुआ है। बस ये मुख्तसर है और मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अगर ये सारा मतलब करूँ, हर एक चीज़ पूरी करूँ, तो क्या उसके मैं अपनी नमाजें पूरी करूँ, तमाम तर अखलाकियात पूरे करूँ और तमाम तर चीज़ें पूरी करूँ, क्या उसके बाद मुझे अपने नाम के साथ शिया सुन्नी वाबी देवबंदी बरेलवी लगाना की ज़रूरत है? कोई नहीं। बात आपका सवाल भी संजीदा है और आप खुद भी गुफ्तार से मुझे संजीदा पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बंदे से तो फिर संजीदा गुफ्तगू बनती है। वैसे मेरा मजाज थोड़ा सा तलखी वाला है। जी शाह जी मैंने सुना है। अच्छा गुजारा ये है कि क्या नाम, आसिफ नाम बताया? जी मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। आसिफ भाई बस ये बंदे का और अल्लाह का मामला है बीच में, ठीक है। बस अल्लाह का बंदा का तल्लक जो राबता और ये जो उसका दिली एक वो है, वो अल्लाह और बंदे का वो है, बीच में चल रहा है, जिसको कहा गया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा। जी। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही
वहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही जी जी बिल्कुल। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजूर ने फरमाया अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है, हर शख्स को वो ही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। डबल टैप कर दियो यार, इन्ने बंदे बैठे हो तुसी ढिले हो जाए। इतनी जबरदस्त गुफ्तगू अब होने लगी है, तो शेयर करो ना, डबल टैप कर दियो यार। तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। अगर किसी ने एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में गया है अल्लाह और उसके रसूल के लिए, आहा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बस उसकी हिजरत फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ही हो। बिल्कुल। आप आसिफ यहाँ कश्मीर से छोड़ के जाते हो, पाकिस्तान बिलफर्ज आते हो, जी लाहौर आए आप, तो आप अगर तो अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए कोई आपका इरादा है, कसद है, तो वो आपकी जो हिजरत होगी ना वो अल्लाह रसूल के लिए काउंट होगी। अगर आपने कहा यहाँ एक लड़की है यार मैंने उससे शादी करनी है, हदीस कहती है कि औ इमरातिन यनकिहुहा, वो उससे निकाह कर लेगा। अगर यहाँ पे नोट कमाने के लिए आप आए, अविद दुनिया युसीबुहा, सही हो गया। और अगर दुनिया हासिल करने के लिए तो दुनिया हम देंगे उसको, नोट भी देंगे। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस हर शख्स की हिजरत उसी के लिए है जिसकी उसने नियत की, जिसके लिए उसने ये हिजरत की। तो अल्लाह और बंदे का एक मामला है बीच में। आपके जिंदगी के तमाम अमाल जो होते हैं ना वो आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो आपका दिली तौर पे अल्लाह के साथ एक ताल्लुक है ना उसका एक समझ लेके वो इजहार होता है और मामला होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी यार इधर देखें, बड़े दोस्त मैंने देखे हैं, यकीन मानिए, जो अहले शिया नहीं है, वो शिया मीन मातम करने वाले, पीटने वाले होते हैं ना, वो नहीं है, या मतलब तबर्रा करने वाले साहबा के ऊपर, वो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को शिया कहते हैं कि मैं शिया हूं, यानी वो हजरत अली से प्यार बड़ा करते हैं। भाई हुब्बे अली तो ईमान का हिस्सा है ना, बस वो उस प्यार के अंदर वो अपने आप को कहते हैं मैं शिया हूं, मैं इमाम हुसैन से, अहले बैत अताहार से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो शियों के अकायद उसके नहीं है। तो क्या उसको उसके ऊपर वो वाला हुक्म लगा देंगे कि फकत ये कहने की वजह से कि मैं शिया अली हूं या मतलब शिया हूं, वैसे शिया ने अली तो फिर सारे ही हैं, सारे मुसलमान। कौन मुसलमान है जो अहले बैत अताहार से मोहब्बत नहीं करता? सारे मुसलमान शिया ने अली दोस्त, शिया दोस्त, तो अली के दोस्त तो सारे ही हैं भाई। कोई कौन मुसलमान है जो मौला अली से प्यार नहीं करता या अहले बैत अताहार से प्यार? तो ये मामले हैं कि अब कोई अपने नाम के साथ कोई कहता है मैं शिया हूं, कोई कहता है मैं सुन्नी हूं, उसको प्यार है बस। तो वो नाम अगर कोई रख लेता है जिसके साथ प्यार मोहब्बत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूं। लेकिन जरूरी, आपने सवाल ये था कि क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है ये चीजें। बस नेम मेरा है ना मुबश्शिर, मेरा घर वालों ने, जो अम्मी जान ने मेरा नाम रखा था मुबश्शिर हुसैन रखा है, मुबश्शिर हुसैन। अच्छा, वो मुझे पुकारा भी ये पूरे हमारे, क्योंकि हमारा गाड़ी सादात का है तो हमारे तमाम भाइयों के नाम के अंदर या हसन आता है या हुसैन आता है या अली है, माशाल्लाह। क्या और हमारी जो खवातीन होती हैं उनके नामों के साथ फातिमा आता है लाजमी, यानी फर्स्ट नेम कोई और होता है, आगे सेकंड नेम फातिमा लाजमी आता है। बिल्कुल। तो हमारा तो घराना ही मतलब वो है ना, तो मुझे मैं वो पूरे नाम से पुकारती थी, वे मुबश्शिर हुसैन, मुझे आज भी याद, अल्लाह गरीब के रहमत करे। क्या कहने, बहुत पंजतन पाक की और अहले बैत अताहार की आशिका थी मेरी वालदा, और
وہ باقاعدہ لنگر کرتی تھی ہر مہینے اہل بیت اللہ جنت نصیب کرے ہاں جی اللہ قبول کہتا کرے کہتی بلکہ وہ تو ہر مہینے کیا جدوں بھی روٹی انہوں نے پکانی ہے سامنے رہ لینی ہے لو جی میں امام جعفر صادق دا ختم دین لگی ہاں تے اے فلاں امام دا ختم ہے تے اے مولا علی دا ختم ہے تے امام حسن دا اس طرح کا نا ان کا پیار محبت تو چلے یعنی ان کا اپنا ایک طریقہ تھا نا اظہار کرنے کا ہم شیعہ نہیں ہیں شیعہ مطلب شیعہ وہ والے ماتمی شیعہ نہیں ہیں وہ دیکھیں لیکن یہ شاہ جی کہ میں ہم اگر یہ والے کام کریں تو کیا ہم وہ والے شیعہ ہو گئے تو یہ نیتیں ہی ہیں بندے کی جو نیت کے اوپر سارا حساب کتاب دارومدار جی جی شاہ جی تو یہ نہیں کہ شاہ جی اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ اپنا کو شاید میری آپ ہسٹری سے نہیں جانتے ایک عرصہ تک میں کالا امامہ یوز کرتا رہا ہوں اچھا میرے سابقہ ویڈیوز کالے امامے کے ساتھ تو وہ نا پھر بعد میں میرے اوپر لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ پتہ نہیں رافضی ہے یہ ہے وہ میں کہ یار کس گلوں یار امامہ کالا میں پایا اس وجہ تو تسی مینوں تے پھر وہ میں نے امامہ ہی وائٹ پہننا شروع کر دیا صحیح ہے اچھا شاہ جی اب مجھے اجازت دیں تو میں بات کروں جی جی اچھا شاہ جی اب یہ ہے کہ اب یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے تو کیا میرا عقیدہ یہ ٹھیک ہے کافی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں میں اہل حدیثوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا یہ ہوں جو شرلیاں اور پوچھلیں ساتھ نکالی ہیں نا مسلم اونلی صرف مسلم جسٹ مسلم میں صرف مسلمان ہوں یہ کام خراب یہ بدعت ہے یہ بدعت میں بتاتا ہوں میں کیوں یعنی کہ یہ سوچتا ہوں میں اس لیے سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آج تفرقہ اتنا ہو گیا ہے نا کہ اگر میں یہ کہوں گا میں اپنے نام کے ساتھ بریلوی یا سنی لکھوں گا نا تو میرا کوئی دوست کوئی بھی نہیں لکھتا بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھا یقین مانیو دیکھیں میری زندگی گزری ہے کتاب و قلم کے اندر مدرسے مکتب کے اندر کہ ہمارے کسی سنی نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہو بریلوی وہ میرا ایک کلاس فیلو تھا بڑا جوشیلا تھا شہید ہو گئے عدنان بٹ شہید رحمت اللہ تعالی تو وہ بڑا جوشیلا تھا نا تو وہ اپنے نام کے ساتھ کبھی کبھی کہتا تھا بول کے کہتا لکھنے میں نہیں بول کے کہتا تھا انا عدنان بٹ البریلوی الاتاری القادری اس طرح کر کے وہ بولتا تھا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی یہ چیزیں تو اللہ نیتوں سے واقف ہے اور نیم آپ کا جو گھر والوں نے رکھا ہے وہی بہترین ایک چیز ہے صحیح ہے یعنی کہ آج کے بعد مجھے کیونکہ میرا تعلق جو تھا نا وہ مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی جو مکتبہ فکر ہے اس کے ساتھ تھا پھر میں نے بہت ساری ریسرچ کی میں نے بہت سارے بحث مباحثے دیکھے میں نے بہت ساری گالم علماء کرام کی آپس میں دیکھی تو آپ یقین کریں میں نے کہا میرے لیے مسلمان ہونا کافی ہے بس بات ختم نہیں میں نہ کسی نہیں ہے علماء بریلویہ سے نہیں میں دیکھیں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں میں ساروں کا احترام کرتا ہوں میں مرزا انجینئر کو بھی سنتا ہوں یہ نہیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی سنتا ہوں تھا میں سوال تھا بالکل اب تعلق نہیں رہا آپ کا نہیں اب میرا اسپیسیفک کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی میں کسی کے ساتھ نہیں علماء کی بات آپ نے کی ٹھیک ہے میں نے علماء کو میں سب کو سنتا ہوں علماء کو میں پہلے بھی عزت کرتا تھا ابھی آپ نے بات یہ کی کہ میرا پہلے تعلق تھا تعلق کی بات کرو سننے کی بھی نہیں مسلک کی بھی نہیں تعلق مسلک کے ساتھ تھا تعلق مسلک کے ساتھ تھا مسلک اہل سنت والجماعت علماء بریلویہ سے میرا تعلق تھا نہ مسلک کے ساتھ تعلق تھا آپ سے مسٹیک ہوگی نہ مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر سے کے ساتھ میرا تعلق تھا اور میں اب وہی میں کہہ رہا ہوں اب تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں میں اب کسی مسلک کو آن نہیں کرتا میں سب علماء کرام کو سنتا ہوں اور میں اپنے ساتھ کسی مکتب فکر کو میں اب جوڑتا نہیں ہوں کہ میرا اس مجھے پوچھتا ہے نا کہ بھائی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اکثر ہمارے معاشرے میں ایک بات آتی ہے نا کہ آپ کا تعلق کس مسئلے کے ساتھ ہے سننے کی حد تک یہ سوال مانتے کس کو ہیں سن تو لیا جی میں اس کی بھی سنی اس کی بھی سنی اس کی بھی سنی ویسے سننے کو تو ہم بھی ہر ایک سنتے ہیں
नहीं मानते किसको हैं? मानता तो मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हूँ। और अल्लाह और अल्लाह के जिस नबी की आलम आप दीन जब की बात मानते हैं तो फिर उलमा को सुनना का क्या मकसद है? सुने, उलमा के जरिए से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो हम खुद से हासिल नहीं कर सकते। नहीं सुने ना, देखिए अब सुने आपने दो चीजें ना पेश कर दी, ठीक, मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ। सुनिए, जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि देखिए जी मेरा उलमाए अहले सुन्नत से पहले ताल्लुक था, अब नहीं है, अब मैं सब उलमा की सुनता हूँ, ठीक हो गया, ये एक आपकी एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है कि मैंने कहा अमल किस चीज पे करते हैं, आप कहते हैं अमल जो मैं करता हूँ इस दूसरी स्टेटमेंट पे करता हूँ, वो ये कि मैं अल्लाह रसूल की ये कही हुई बात पे अमल करता हूँ। अब जो आप इनको सुन रहे थे ये पहली स्टेटमेंट के अंदर के सभी को मैं सुनता, वो क्यों सुनते थे भाई? सवाल तो यही है मैं ना बता रहा हूँ भाई, जब आप अल्लाह रसूल की मान रहे हैं, अल्लाह रसूल से मुराद आपकी यकीनन कुरान और हदीस है, ऐसी है ना। जब कुरान हदीस आपके पास है तो फिर आप उनकी सुने ना, उनकी पढ़ें, उनकी सुने, आप उलमा को क्यों सुन रहे हैं? ये मेरा एक सवाल। मैं जवाब दूं? मैं जवाब दे रहा हूँ। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब मैं मिसाल के तौर पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, और क्योंकि मैंने ये हदीस मुबारक भी पढ़ी है कि उलमा इकराम जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। हाँ, तो कुरान की आयत अब भी उलमा है कि इकराम फसलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला ताला। जी तो अब ये तो मुझे कोई पता नहीं कि ये कौन से मसलक के उलमा जो हैं वो वारिस हैं, तो मैं तो सबको वारिस समझता हूँ। अच्छा, सारे उलमा को आप अंबिया का वारिस समझते हैं? इस तनाजुर में जी, इस तनाजुर में, तनाजुर कौन सा सुने ना, इस तनाजुर में कि अगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे रफा यदैन का मसला आ गया, इसमें इख्तलाफ आ गया, अब मैं ये देखूंगा, मुझे उलझ जाना है, यकीन जानिए मैं उलझ गया ना तो काम खराब हो जाना, मतलब बड़ी दूर निकल जाऊंगा। शादी मुझे समझ नहीं आई, शादी ये भी किसी और दिन नशीस रखेंगे, मेरी अजान होने वाली है। हाँ, प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता हूँ हो गया तो फिर बाकी बात बड़ी तो अच्छा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे बड़ा बन गया था, एक रबत भी एक जबरदस्त बन गया, तो अब तो मुझे भी तसल्ली रहेगी कि ये गुफ्तगू आगे हो, तो बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल जरूर होगा। अदब और एहतराम के उस दायरे में रहकर अगर हो, मैं इंशाअल्लाह शाह जी, मैं अभी नमाज पढ़ के वापस आऊंगा तो फिर जरूर मैं देखूंगा अगर आप अभी करेंगे। और थोड़ी देर तक सही से हाँ, मुझे बड़ी उसमें होती है सीखने के अमल में। मैं आपसे आप ना नमाज पढ़ ले, नमाज पहले, अगली चीजें बाद में। मैं भी आपसे इजाजत चाहता हूँ, और ये दोस्त भी आ जाते हैं तो मैं खाना भी खा लूँ, खाना ठंडा हो गया, कोल पे है। चले शाह जी, बहुत बहुत मेहरबानी शाह जी, और माज़रत आपका खाना मेरी वजह से आज को फॉलो कर लिया होगा आपने? फिर मैंने फॉलो कर लिया। हाँ, ठीक हो गया, तो वो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कर लिया शाह जी, आज तो मैं हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। रब रखा जी। साहिबान नीचे बहुत कलर आए हैं, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, होना से नहीं काफी है, ते फिर हाजिर होने हैं इंशाल्लाह। हाँ, मैं ये आसिफ भाई जैसे बंदे आएंगे तो मजा आएगा, यकीन मानो, मैनू इन्हां नाल गल करके मजा आया। यकीन जानो, ना ही तो कादियानी ना ही मरज़ई, कादियानियां च भी बात लोग हैं जिन्हां नू गल करन दा सलीका हुंदा है, मरज़इयां च भी ते एक तो वध एक कन्न टुटा, गाली से नीचे बुलाएंगे नहीं, और औखी जुबान ही, जो अपने बाप की इज्जत नहीं करते। उनके बाबे ने उनको कहेगा, बाबों का तो खुदा ही को, बाबियां अपने बाबियां मनना ही नहीं, प्यो का इनकार कर दो, प्यो नू लित्तर मारो, तो वो वाली कौम ये हमारे सामने है अभी, जो अपने बाप को नहीं मान रही, माँ को नहीं मान रही, माँ तो शाही को नहीं, प्यो तो शाही को नहीं, तो वो हमें और आपको क्या वो इज्जत देंगे। लेकिन इनसे बहरहाल गुफ्तगू करके मुझे लुत्फ आया, और इनसे हम सीखेंगे मजीद आने वाले वक्तों में, अगर ये नेक्स्ट टाइम कभी आ गए तो इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए, रब रखा, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।